nikto ne može последнего за Христом, если он ничего за собой не оставил. Можно быть рядом и не быть вместе. Можно быть вместе и не быть рядом. Как христиане, наши старания – это быть праведными. Поэтому я сказал о верности Богу. Праведность перед Богом. Существо царя, возрадуйся, земля, велик Господь его, достою славы его, его сияет свет, и врага больше нет, от голоса его, веселья его. Ты наш Бог, восстаёт ты наш Бог, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix.
Alléluia. Oh, ne va pas sauter comme nous, ça Alléluia, 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 Oh, basta pour cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bon blague. Dieu est bon. Est bon. Bon blague. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Mas dai Bogu chama sua slava. Je remercie mon Seigneur. Alléluia. Ты можешь просто пережить присутствие Бога. Vraiment sentir la présence de Dieu. Ты можешь пережить Божье присутствие. Tu peux sentir cette présence. Бог, Он реален. Le Seigneur est réel. Когда мы ищем Его, Он реален. Quand nous le cherchons, il est réel. Amen. Amen. Мы можем прикоснуться к Нему. On peut le toucher. Amen. Мы Amen. можем ощутить, что Он вот. Как мы можем ощутить в воздухе. Ты чуть как бы, ты когда же воздух меняется, ты как бы чувствуешь. C'est comme quand tu sens le vent. Quand le vent change, tu le sens, tu sens le Seigneur. Amen. Amen. Церковь. Oui, l'Église. Самое лучшее, которое есть, это быть в Божьем присутствии. Tout ce qui est mieux pour nous, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Все остальное, Le reste, это, знаете, это оно проходящее. c'est des choses passagères. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И для нас большая честь сегодня. Nous, c'est un honneur. Прославление большое вам спасибо, пусть Бог вас Que благословит. le Seigneur vous donne. И для нас это большая честь сегодня иметь среди нас, знаете, целую церковь, другую церковь. L'honneur pour nous d'avoir avec nous. Иметь среди нас другая церковь. C'est un honneur d'avoir pour nous dans cette église une autre église presque. Donc, таким образом, у нас сейчас две церкви Ce qui вместе. fait que maintenant nous avons maintenant deux églises en ce moment, en ces lieux en ce moment. Это только не две церкви, это три церкви. Nous n'avons même pas deux, c'est trois églises. Parce qu'il y a le pasteur Chantal qui est là également, s'il vous plaît, pasteur Chantal. Parce qu'il y a le pasteur Chantal qui est là, et pasteur Chantal Zies. Il y a une prostituée.
Muito general, sobretudo pastor Chantal Togies, Nous sommes contents que le pasteur Chantal est ici. C'est l'une des les ministres de Dieu qui me donne encore envie de chercher le Seigneur. Et Anna, encourager, fortifier, elle encourage et me fortifie dans la foi. Et il est comme tak navlet, nous tak j'ai gabarit quelqu'un t'a vu chez vet nous et souvent elle dit des choses peut-être c'est pas trop bon là à entendre. Parfois pas que c'est des mauvaises choses, non c'est des bonnes choses qu'elle dit mais c'est-à-dire comprenez je peux qui vient je ne veux pas lui mettre da как такой il va pêcher c'est comme si ça pique un peu mais vous comprenez mais c'est des choses qu'il faut ça veut dire que je dois entendre ça. Et ta vie chez Katura d'Ougel Soucha. Amen. Amen. Donc, pasteur Chantal, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et pasteur Chantal d'Ablaka Savas Gasport. Et aujourd'hui, si vous avez un nombre de sujets, si vous avez un nombre de sujets, et un pasteur Marlène Bilodo. Aujourd'hui, nous avons le pasteur Marlène Bilodo. Pasteur Marlène, d'abord, tu peux nous sauver. Nous sommes Dieu. Bonsoir le Seigneur pour elle. Mais, nous sommes très contents de vous avoir au milieu de nous. Et elle n'est pas venue. Anani Adna. Elle n'est pas venue seule. Il y a également les membres de son église qui sont là. S'il vous plaît. Il y a aussi ils sont accompagnés. Et parmi les membres, il y a également sa mère qui est membre de l'église. Là où sa fille est pasteur. Amen. Amen. Et ta chouda extrêmement ouvert avant le temps que tu étais pasteur. C'est un miracle si ta maman donne la vie au Seigneur là où tu es pasteur. C'est un miracle. Amen. Et ta chouda extrêmement ça. Grandi pasteur. Et ta si ta maman donne la vie au Seigneur là où tu es le pasteur. Amen. Amen. Et nous sommes bénis. Et pasteur Bouti Sabobni, pasteur, soyez libre. Tout ce qui est dans votre cœur, soyez libre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pasteur. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci pasteur Chantal d'être parmi nous ce matin. C'est une bénédiction. Спасибо, пастор Chantal будет среди нас сегодня. Это большое благословение. Moi, je l'appelle poliment, avec beaucoup de respect, le tissu conjonctif du Seigneur. Я называю человека, который очень важен для церкви. Это тиш конжунктив. Vous savez ce qu'est le tissu conjonctif? Vous savez что такое tissu? Это типа ткань, который где глаз. C'est la membrane qui tient toutes les cellules de votre corps ensemble et qui forme un bras, une main, un pied. Это такой мембран, который берет все наши органы, держит в одно тело, который будет рука, нога. Это такой типа как ткань такой человеческий. Grâce au tissu conjonctif, il n'y a pas de division entre les parties de votre corps. И получается, благодаря этого tissu, этого типа ткань, что у нас все органы находятся каждый на своем месте, что они не перемешаны. Et on sait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, formons un corps. И мы знаем, что мы как дети Божьи, мы все в целом являемся телом. Et depuis que je connais Pasteur Chantal, la chose qui me frappe chez elle, c'est l'effort, le dévouement qu'elle consacre à faire en sorte qu'il y ait de l'unité entre les églises. Et là-dessus, on se rejoint parfaitement, ainsi qu'avec Pasteur Prisk. Parce que par la grâce de Dieu, nous avons compris que la puissance est dans l'unité. Alors, je vais commencer à partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant la louange. Il est fidèle. Ce matin, je priais. Excusez-moi. Je lui demandais comment je fais pour demander ta gloire. Parce que je veux que mes frères et mes sœurs soient bénis. Mais en étant certain que je ne le demande pas avec un motif personnel. Tu es en train de me vider. C'est bon. Je ne vais jamais rien faire pour moi. Et je vais être obligé de me moucher, par exemple. Veux-tu tenir mon micro? Je passe
pasteur original, je commence toujours mes prêches en pleurant. Ja oryginalny pastor всегда начинает свои проповеди с плачем. Chacun son style. У каждого свой стиль. Et on va rire, И мы будем смеяться. même si je pleure. Даже еще я плачу. Amen. Аминь. Merci Seigneur, je devrais Спасибо, Господь. être capable de continuer. Я должен быть способен. Alors je remercie Luc, Chantal et Micheline qui sont venus ce matin de Québec pour assister à la célébration. Который приехал с Квебека, чтобы нас поддерживать. Je sais qu'ils sont venus par amour pour moi Я знаю, что они приехали по любви ко мне, et par amour pour vous. по любви к вам тоже. Ça montre leur ouverture Это показывает, насколько они et открыты. leur intérêt de connaître d'autres frères et d'autres sœurs. И такой интерес узнать другие братья и сестры. Et de découvrir surtout ce que le Seigneur fait présentement au Québec. И увидеть то, что Господь делает сейчас в Квебеке. Alors j'ai essayé de retrouver mes idées, là, ou du moins ce que le Seigneur m'a dit. Ce qui était frappant, c'est que Pasteur Prisk a confirmé la prêche que le Seigneur m'avait donnée pour ce matin. То, что мне коснулся сегодня, это пастор Пресс, когда он здесь был, он как-то дал подтверждение мою проповедь, которую приготовил. Je me souviens plus comment parce que je suis tellement dans le moment présent et connectée sur le Saint-Esprit que j'ai déjà oublié le passé. Mais ce qu'il a dit avait un rapport direct avec le fait de ne pas se fier au monde. И то, что он сказал, мне это сильно коснулся, что я сейчас, то, что он сказал, не сравнить себя с миром. Et de ne pas mettre sa confiance dans les choses du monde. И никогда ставить свое доверие в дело, которое находится в мире. Je ne suis pas capable de rapporter ces paroles exactement, mais ça confirmait mon Я message. не могу дословно сказать эти слова, то, что он сказал, но это подтверждает мою проповедь. J'ai eu un beau clin d'œil du Seigneur à ce moment-là. И Сеньор мне как-то коснулся в этом моменте, когда он Parce que je lui говорил. demande toujours de prêcher exactement ce qu'il veut que j'apporte à une église. Я всегда ему прошу, чтобы он проговорил мне слово, которое я буду говорить в церковь. Et je dois vous dire que ce matin, le Seigneur a d'énormes cadeaux pour vous autres. И я хочу вам сегодня сказать, что Господь сегодня приготовил подарок для вас. Il m'a vraiment montré tous les cadeaux qu'il va déverser dans vos vies aujourd'hui. И мне показал вообще все подарки, которые Он будет вам давать сегодня. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Это не просто слова, которые на ветер. Quand je parle, c'est jamais « j'espère que le Seigneur va l'endosser И когда я говорю, я думаю, что Господь это подтвердит. ». Quand je parle, c'est Dieu qui le dit. Когда я говорю, это Господь это говорит. Sinon, je ne le dirais pas. А то я не буду говорить об этом. Malgré tout le bien que je souhaite à mes frères et sœurs en Christ, Несмотря на то, что я желаю братья и сестры, которые в Иисусе Христе всякого добро, je prie le Seigneur de jamais dire des choses pour plaire à la chair. и я молюсь Господь, чтобы никогда я не говорил какие-то вещи, чтобы человечески было просто ему довольствие этому. La chose aussi que le Seigneur m'a demandé de vous dire То, en что commençant, то, что Господь мне сказал вам сказать, когда я буду начинать. alors это disons слово. que je commence, Вот можно сказать, что я начинаю. il va y avoir plusieurs commencements. Будет много начинаний. Qui est immigrant ici? Кто здесь иммигрант? Vous l'êtes tous. Вы все тут иммигранты. Gloire à Dieu. Слава Богу. Je ne sais pas si quelqu'un le fait, mais Dieu m'a mis à cœur de vous souhaiter la bienvenue. Я не знаю, если кто-то вам En tant que Canadienne née ici, хочешь, чтобы я вас сказал с приездом здесь, как добро Да, пожаловать, как канадин, который родилась dans notre pays. в нашей стране. Alors, en tant qu'ambassadrice de Christ au Canada, je vous souhaite la bienvenue, Я chers ambassadeurs de tous les autres pays d'où vous venez. в другие страны мира добро пожаловать в Канаду. Et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Это честь для меня быть среди вас. Alors, on va ce matin aller dans un chronique. И мы сейчас утром пойдем на первую книгу Паралипоменона. Et je prie le Seigneur de ne rien oublier. И я молюсь, Господь, чтобы ничего не забыл. Je te remercie, Père, pour ta Я parole. благодарю Господь за слово Твое. Je te demande ce matin que les cœurs soient ouverts. Я молюсь, что сердца были открыты. Et je vous conseille surtout de prendre tous les problèmes, les préoccupations que vous avez présentement, Я прошу вас брать все проблемы, которые у вас, то, что беспокоится вас, puis de les mettre de côté. и оставить в стороне. Quand je vais avoir fini cette partie-là, Когда я закончу вот этот час, le Seigneur va vous donner quelque chose qui va prendre soin de ces problèmes-là. и Господь вам даст что-то, которое позаботится о ваших проблемах. D'accord? Alors on les laisse au Seigneur qui va s'en occuper Мы их доверяем Господь, который будет pour que nous, заботиться, pour que nous on soit pleinement attentifs
à la révélation que le Seigneur veut nous donner ce matin. Shumubile na pa maximum открыто, чтобы принимать откровение, которое Господь имеет для нас. Toute prêche qui est faite Всякая проповедь, которая произносится, doit vous approcher encore plus de Dieu, должна вас больше приблизиться к Господу. doit vous révéler encore plus puissamment son amour. Вам еще открывать больше Его любовь. Même une prêche qui corrige, Даже проповедь, которая корректирует вас, si elle est de Dieu, если она от Бога, vous allez vous sentir aimé d'être corrigé. и вы получите Его. Parce qu'un bon père Потому corrige что ses добрый enfants папа, он всегда корректирует свои дети. parce qu'il veut le meilleur pour eux. Потому что он хочет лучше для них. Et malheureusement, dans nos sociétés, И, к сожалению, в наше общество, on compare la correction когда мы говорим о том, что надо корректировать, надо исправить, à une punition triste. и это получается как наказание. Mais quand Dieu corrige, ce n'est pas ça. Когда Господь исправляет, это не то. Quand tu as le bras cassé et tu vas chez le médecin, Когда у тебя рука поломана, ты идешь к врачу, que fait-il? что он делает? Il corrige Он la fracture. исправляет то, что поломано. Il prend les deux os qui sont déplacés, И он берет, ben, pas les deux, mais l'os qui est cassé en deux, он берет кости, которые поломаны на двоих, et il les remet ensemble и он ставит на место, pour le remettre droit. чтобы оно было прямо. Il réenligne l'os И он так ставит на место, pour qu'il y ait guérison, чтобы было исцеление, que le bras devienne plus fort encore. чтобы рука была еще больше сильнее. Alors quand on dévie, Когда мы уходим, on fait comme un os avec Dieu. и мы делаем как кости с Et Богом, là, on est comme une partie de l'os qui dévie. и мы являемся уже как кости, которые идет в неправильное направление. Et là, le Seigneur vient, puis il nous corrige, il nous réenligne avec lui. Тогда Господь приходит, Он нас исправляет и ставит на линию, Pour qu'on dévie jamais, jamais de ses voies. чтобы мы не искажали от Его пути. Alors ce matin, on va aller dans 1 Corinthiens 21. И сегодня мы пойдем в один Параменон. Первая глава, Non, excusez-moi, 1 Chronique. 1 Паралипоменон. 1 Chronique 21. Excusez. 1:21. Je Первая глава, 21 je стих. les confonds, ça m'arrive. Первый Паралипоменон. Et on va commencer, si ma mémoire est bonne, au verset 1. И я начну с первого. Verset 1. Да. Alors, 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. И мы начнем первый Паралипоменон, первая глава с первого стиха. 21 глава, извините. Alors, c'est l'histoire du dénombrement et de la peste. Avant ce passage, on voit que le roi David a eu que du succès. И до этого места Писания мы видим, что Давид, у него было только успех. Dans les chapitres précédents, on nous relate toutes les victoires du roi David. И в предыдущей главе мы видим, какие у него были успехи. On peut y lire aussi comment il a obtenu ses victoires. И мы тоже можем читать, как он получил эти успехи. Parce qu'il était connecté au Seigneur et suivait ses instructions. Потому что он был связан с Богом, он был коннектирован к Господу, он слышал то, что он говорил. Soudainement, И вдруг, on arrive au chapitre 21 и мы приходим к 21 глава, et le vent tourne. и мы видим, что начинает все меняться. Voici notre roi qui est excité par Satan. И мы видим наш царь, Pas notre roi, mais le roi David. мы видим царь Давид, который здесь дьявол начинает его как-то возбуждать, À faire le dénombrement d'Israël. и он начинает делать перечисление Израиля. Il dit à Joab et au chef du peuple, Он говорит Жуаиб, который является vous allez начальником aller народа, dans tout Israël, вы пойдете во все Израиль, depuis Beersheba jusqu'à Dan, и до Абан, et vous allez faire le dénombrement вы d'Israël. будете перечисление народа сделать. Et rapportez-moi les chiffres afin que je sache à combien ça s'élève. И вы тогда принесете мне цифры, чтобы я знал, сколько нас. Joab est scandalisé, И Жоаб, у него такой скандал, il n'est pas parfait, и он не идеальный. parce que c'est quand même le chef des armées de David, mais qui a commis de graves erreurs. Потому что он является начальником армии Давида, но, конечно, он совершил много вещей, которые неправильно перед Богом. Mais tant que Dieu ne te retire pas ton appel, tu marches dans sa sagesse, malgré tes erreurs. Пока Господь не взял от тебя призвание, которое ты имеешь, ты умрешь в его мудрость. Alors Joab dit au roi, mais voyons, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux.
Yoav говорит царь, чтобы да умножать. Vous pouvez le lire avec moi, là, je suis au verset 3. Alors je vais lire en français, suivez-moi dans votre langue. Я почитаю по-французски, вы послушайте и следите на вашем Je vous языке. donnerai quand même à quelle phrase je suis rendu. Il n'y aura pas peut-être nécessité qu'on traduise pour... Окей, я вам скажу, где я нахожусь, может быть, не обязательно вам, чтобы был перевод в этот момент. Ça va? Alors on va prendre au verset 3. Мы возьмем третий стих. Alors Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Donc déjà, ce qu'on voit ici au verset 3, Мы видим здесь в третьем стихе c'est que c'est pas juste le roi qui va pécher. не только царь, который будет грешить. Tout Israël va être entraîné dans le péché du roi. Все Израиль войдет в греха, который совершит царь. Retenez ça, on va y revenir. Вспомните, мы опять придем к этому. Verset 4. Четвертый стих. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Verset 5. Пятый стих. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Verset 6. Шестой стих. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Alors ici, le mot abomination, c'est un gros mot qui n'est pas faible. И здесь мы видим на шестой стих, C'est мы видим то, что он видит то, что un mot fort его царь его говорит, это как богохульство. qui nous indique vraiment à quel point c'était indescriptible de faire une chose comme ça. И нам показано, насколько невозможно такое сделать, то, что попросил царь. Alors l'ordre, bien sûr, verset 7, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. И тогда на седьмой стих мы видим, что это не понравится. On remarque encore ici que le peuple a été frappé. И мы видим, что здесь Бог народ просто как бы согрешил. Et David dit à Dieu, verset 8, excusez-moi. Восьмой стих, сказал Давид. Donc, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Verset 9. Девятый. L'Éternel adressa ici la parole à Gad, le voyant de David, au verset 10. Десятый. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Verset 11. 11 стих. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Verset 12. 12 стих. Accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. On arrête là pour l'instant. Мы пока тут остановимся. Alors, David a commis un péché grave. Давид совершил очень такой большой грех. Quel est donc ce péché que David a Что commis? это за грех, который он совершил? Satan est venu exciter David. И дьявол пришел его побуждать, чтобы что-то сделать. Il est venu lui dire, regarde ce que tu possèdes pour voir ta force. И он сказал ему, смотри, сколько, что у тебя есть, чтобы измерить твоя сила, мощность. Soudainement, David a voulu voir sa force politique et militaire. И вдруг Давид хотел увидеть его сила, мощность, политически и через его армию. C'est pour cela qu'il a demandé le dénombrement du peuple. Вот поэтому он попросил перечислить его народ. Le péché que David a commis, qui est grave dans son cas, Грех, который он совершил в этом случае, c'est qu'au lieu de continuer à dépendre de Dieu, на место, чтобы продолжать зависеть от Господа, il a commencé à dépendre de ce qu'il voyait, и он начал быть зависим от того, что он видит, de ce qu'il avait. от того, что у него было. Donc, il mesurait sa puissance И он начал измерять свою мощность par le nombre de soldats согласно солдаты, которые у него qu'il были, avait dans ses armées которые у него были в своей армии, et le nombre d'hommes. и согласно численности мужчин, которые у него были. Et on sait qu'à cette époque, presque tous les hommes avaient des épouses et il y avait des enfants, donc ça ne nous donne pas aussi tout ce nombre-là. И мы знаем, что в это время все мужчины, у них были жены, у жен были дети. То есть нам не дадут конкретно, сколько была численность.
Et parce que l'acte que David a posé de recenser le peuple était un acte royal officiel, Через это действие, которое Давид захотел перечислить народ, это было официально действие как царь. parce qu'il le fait en tant que roi, Потому что он это сделал как царь. parce qu'il il a appelé tous les chefs, Потому что он вызвал всех ainsi que Joab, и Иоаба тоже. et a délivré un décret royal. И он высвободил указ, царский указ. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que David a déjà commis un péché avec Bathsheba Но что sur le toit получается, de son palais. мы видим, что у Давида, он же совершил грех с Бетшеба, Lui, когда он был на крыше его дома. Excuse-moi. Lui seul a été puni à ce moment, В это время только он сам был наказан, parce que ça le concernait lui. потому что это Comme было personne. по отношению к нему как человек. Mais ici, David prend une décision en tant que le roi de l'Éternel. И здесь он принимает решение как помазанником Божьим. À ce moment-là, tout le peuple est atteint, В это время все народ, оно коснулся это грех. parce que le peuple étant sous son autorité, Потому что народ находится под его властью. l'esprit qui vient sur lui vient sur le peuple. Дух, который приходит на него, приходит тоже к народу. Et il fallait que Dieu donne une punition exemplaire, Надо было, чтобы Господь дал наказание, которое они бы научились от этого наказания. parce que David est un modèle, Потому что Давид является est une моделью. référence Это было для него как подтверждение или какое-то от Бога. de comment se comporter avec l'Éternel. И как вести с Богом. Donc, si le Seigneur avait laissé faire ça sans que le peuple subisse une conséquence, Если Господь просто закрыл глаза, чтобы не было последствий, le peuple aurait commencé à se rebeller и et agir люди comme не le roi. начали бы поступать, как поступил царь. Et David agissait vraiment à l'encontre du principe de dépendance de la force et de la gloire de Dieu. И вообще Давид начал так поступать, вообще идя против зависимости от Господа. Et rapidement, David, on le sait, a choisi la punition de l'Éternel. И мы видим быстренько, что Давид принял какое наказание от Господа. Il s'est repenti, И он покаялся, il connaissait l'amour de Dieu, он знал Божью любовь, il avait goûté souvent, connaissait son pardon. он знал прощение Божье, Donc, il comptait sur sa miséricorde. и он надеялся на его милосердие. Mais rapidement, quand l'ange a été lancé par Dieu, Et quand- 70 000 hommes, И когда Господь отправил ангел-губитель, 70 тысяч en человек, quelques jours, sont tombés, несколько дней morts. умер. Qu'est-ce que le Seigneur lui montrait? Что Господь ему показал? Tu as mis ta force dans le nombre d'hommes que tu avais. Ты сила твой вклад в количество людей, которые у тебя есть. As-tu vu qu'en 3 jours, je t'en ai enlevé 70 000, puis si tu ne m'arrêtes pas, dans une semaine, il n'y en aura plus? Ты увидишь, только за 3 дня я убрал 70 тысяч человек. Если ты не продолжишь, я еще больше уберу. Pourquoi le Seigneur me donne ce message ce matin? Почему Господь мне дает это слово сегодня утром? Parce qu'on voit le même problème aujourd'hui dans le cercle chrétien. Потому что мы видим это проблем среди верующих. Quand les leaders commencent à dépendre du nombre de membres de leur Église Когда лидеры начинают быть зависимы от количества людей, которые не в церкви, ou des partenaires de leur ministère, или партнер их не служения, plutôt que de compter sur la puissance du Seigneur. на место, чтобы уповать на силу Божью. On sait qu'un serviteur de Dieu Мы знаем, что служители Божьи, qui apporte l'Évangile которые проповедуют Слово Божье, doit vivre de l'Évangile. должны жить от Евангелия. C'est un ordre Это de la указание, part du Seigneur qui est от écrit Господа, noir sur blanc dans la parole. которое написано в Слово Божье. Et celui qui est enseigné И то, которое научено, doit même partager tous ses biens ты должен даже разделить все свои имения avec celui qui l'enseigne. с человеком, который его учит. Donc, qu'est-ce qui arrive? Что происходит? C'est que si le leader, le dirigeant, le conducteur qui est envoyé par le Seigneur Если лидер, если водитель, который Господь отправил свой народ, compte sur un nombre de personnes начинает уповать на количество людей, которые у него есть, pour croire чтобы верить, qu'éventuellement il va pouvoir vivre de son ministère, что он будет жить от его служения, il va se décourager si le nombre n'est pas grand. он будет разочарован. Если численность это мало, Il ne verra pas l'aboutissement de ça dans son esprit. и он не увидит то, что Господь ему сказал в его духе. Et même si l'Église est grande, Даже если церковь большая, il peut devenir frustré et irrité parce que tout le monde ne donne pas sa dîme et ses offrandes. и он может быть разочарован, потому что не все дают свои десятины. Alors il se retrouve avec des grands frais
И у него будет большие такие расходы. Parce que quand tu as 300-400 personnes Потому что когда у тебя et toutes 300-400 les человек, activités que l'Église и exige, все то служения, которые нужно в церкви, ça coûte de l'argent. это стоит деньги. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut compter sur le Seigneur. Тогда что надо сделать? Надо довериться Господу. Parce que notre succès comme conducteur, Потому что наш успех как лидер, notre prospérité наше процветание spirituelle духовное dépend de Dieu. Hein? зависит от Господа. C'est Dieu qui nous fait grandir spirituellement. Это Господь On est постоянно d'accord? растит духовно. Alors pensez-vous qu'il ne nous fera pas grandir financièrement? А вы думаете, что Он финансово не будет? On a Dieu de нас croissance. Это Господь умножения. Amen. Амен. Alors c'est le Seigneur qui va toucher le cœur Это des Господь personnes коснется сердца людей, qui vont venir verser dans notre sein которые придут и будут вкладывать в нас tout ce dont on a besoin то, что нам нужно pour faire le ministère. для служения. Et on ne peut pas jamais non plus Мы не можем никогда mesurer le succès измерить успех de notre appel нашего служения par le nombre de personnes qui nous suivent. согласно количеству людей, которые следят за нами. Parce que le Seigneur Потому что Господь n'a jamais compté sur un vote majoritaire. никогда не надеялся на люди, количество людей, которые будут проголосовать, Pour agir чтобы действовать, et faire avancer son royaume. и чтобы продолжать его распространять свое царство. En plus, il n'a jamais compté sur la quantité. Еще он никогда не надеялся на количество много людей. Cherchez partout dans la parole et vous ne trouverez pas un exemple où le Seigneur a donné un ordre à une personne qui le oint pour accomplir quelque chose. И в Библии вы не найдете такое место, что Господь дал указание, человек, который использует его указание, Et que vous allez entendre le Seigneur dire, réunis-moi tous les peuples, tous les pays autour, et quand vous serez 100 000, on y va. и он говорит, наберите мне столько много стран, много людей, и когда вас будет много, мы тогда пойдем. Dieu donne dans la qualité. Господь дает качество. C'est mieux d'avoir 200 personnes dans ton église, mais 2 personnes ointes, engagées, Тебе нужно лучше иметь 200 человек, лучше иметь 2 человека, которые помазаны, чем иметь 200, marchant pleinement dans la confiance dans la parole de Dieu, которые ходят согласно повиновению Господа, parce qu'ils savent qu'ils vont prospérer. потому что они знают, что они процветут. Ils savent que rien ne leur appartient, Они знают, что ничего им не que принадлежит, tout est à Dieu, что все принадлежит Господь. et que la meilleure terre dans laquelle tu peux semer, И хорошая земля, которую ты можешь сеять, c'est pas le ministère, это не служение, c'est en Dieu. это в Господа. C'est lui la terre parfaite. Это Он лучшая земля, где можно сеять. Ouais, moi, je veux dénoncer un message qui se véhicule beaucoup en Amérique du Nord. Je ne sais pas ailleurs, mais en Amérique, je l'entends beaucoup. Я сейчас говорю о служении, которое больше по Америке распространяется. Les gens qui sont membres de ministères ou d'églises Люди, которые являются членами или находятся в какое-то служение, se font parfois dire, semer dans notre ministère, c'est une bonne terre. и люди говорят, сеть в наше служение – это добрая земля, Je ne dis почва. pas que c'est pas une bonne terre, mais qui sommes-nous pour évaluer la terre que nous sommes? И кто мы такие, чтобы сказать оценку нашей почвы? Какие мы? Кто мы? Et on peut être dans une église qui n'est pas une bonne terre. Мы можем быть в церкви, которая не является хорошей почвой. Jésus nous l'a dit, faites attention dans les temps de la fin, il y aura des faux, il y aura des bons, il y aura des vrais, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux enseignants. Иисус сказал, быть внимательным, в конце времена будут те, которые придут от меня, и те, которые не от меня придут. Alors croyez-vous que inutile comme Dieu nous a créés, Вы думаете, что просто так Господь нас создал? parce qu'il dit qu'on est des serviteurs inutiles. Потому что Он говорит, что мы служители неугодны. Mais ces paroles-là dans la bouche de notre Seigneur, c'est pas négatif. Эти слова, когда Господь произносит, это не негативно, C'est une libération. это высвобождение. J'ai pas besoin de toi pour te bénir. И мне не нужно, я не нужен в тебе, чтобы благословить тебя. Tu es déjà béni. Ты уже благословен. J'ai juste besoin que tu arrêtes de bouger. Я только хочу, чтобы ты приостанавливал. Parce que quand je te vise avec une bénédiction, Потому что когда я целю тебя с tu благословением, perds patience, ты теряешь терпение, tu restes pas là à attendre, ты уже не ждешь, tu bouges, ты начинаешь tu двигаться, décides de faire quelque chose pour toi-même. ты принимаешь решение самому что-то сделать. La bénédiction est partie, mais il n'y a plus personne pour la recevoir. И благословение ушло, потому что никого нет, чтобы принимать это благословение. Et là, tu cries, qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? И тогда ты себе задаешь, Господь, что ты делаешь? Что ты делаешь? Donc, notre Seigneur est en contrôle. Это получается наш Господь под контролем. Et c'est lui qui va amener
dans nos églises, dans nos ministères, dans nos vies, les personnes qui doivent y être. Это он привезет в наши церкви, в наши служения, в нашей жизни люди, которые должны там находиться. La seule chose qu'on peut faire, То, что мы можем делать, c'est prier. молиться. Puisqu'il est écrit, celui qui demande reçoit, Потому что написано, кто просит, celui qui получит, cherche trouve, кто ищет, найдет, celui qui frappe, on lui ouvrira. кто стучит, его откроется будет. Le Seigneur Jésus n'a pas dit ces trois choses-là pour rien. Иисус не сказал эти три вещи просто так. On pense que c'est des similitudes ou des synonymes, et ce ne l'est pas. Мы думаем, что это синоним, какие-то они как-то похожи друг друга, но оно так не является. Dieu il dit demande, Господь говорит, mais проси. dans ta demande, Когда ты просишь, cherche pas juste ma main. не ищи только мои рука. Cherche-moi d'abord. Ищи сначала меня. Si tu cherches d'abord une communion, une relation avec moi, il Yes, est it is certain que natural. tout ce que tu vas me demander, tu vas И l'avoir. понятно, что ты все то, что нужно, ты получишь. Si c'est dans sa volonté. Если это в его воле. Et sa volonté И его воле, est dans mon iPad, и на какой-то мой iPad, mais elle est là. это в этой книге. Tout est là. Все здесь. C'est un peu comme je t'assigne un médecin de famille. Это типа как я тебе даю семейный врач, Tu n'as jamais vu ça, un médecin. ты никогда не видишь, что такое Je ne sais même врач, pas qu'est-ce que c'est. ты не знаешь, что это такое. Et je t'explique pas qu'est-ce que ça fait dans la vie non plus. И я тебе не объясняю, что это врач делает. Et tu es très malade. И ты вообще больной, очень больной. Et tu endures la maladie. И болезнь, она продолжается. Et tu vas à gauche, à droite pour trouver une solution. И ты ходишь налево, направо, ищешь. Alors que tu as un médecin de famille. Хотя у тебя есть семейный врач. Ben nous, on a le Saint-Esprit. У нас есть Дух Святой. On n'a pas à courir à gauche et à droite. Мы не должны бегать налево, направо. Mais il faut savoir qui il est. Надо знать, кто Он есть. Il faut savoir pourquoi Jésus l'a envoyé. Надо знать, почему Господь его нас направил. Oui, on le connaît comme le guide, le consolateur, l'enseignant. Мы знаем его как учителя, как утешителя. Mais il est plus que ça. Он больше, чем это. Il est l'amour de Christ en nous. Он любовь Божья в нас. Il est la volonté du Père. И он воля Отца. Il est la foi. И он вера. Il est la parole. Он слово. Il est tout. Он все. Il est tout. Он все. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, ne forment qu'une personne. Потому что Господь, Дух Святой, Иисус только одно тело. Le Père Отец répond, exauce la prière. отвечая на молитву. Nous, on l'a demandé dans le nom de Jésus. Мы попросили Jésus dit oui, elle m'appartient. Иисус говорит да, он Dieu принадлежит. dit, prière exaucée. И Господь говорит, что я Le Saint-Esprit est ответил. sur ses marques puis il est prêt à partir. И Дух Святой готов, чтобы пойти. Parce que c'est lui la puissance Потому что это Он сила, qui va faire arriver ce que Dieu который a exaucé. перенесет то, что Господь уже вам дал. Или благословил. Dieu me promène dans 56 affaires. Bon, ok, on oublie ce qu'il y a là-dedans, on y Господь reviendra. мне говорит много вещей, мы забудем то, что есть. Ce soir d'enseignement cet après-midi. После, на второй служение будет учение. C'est ça, je vois le temps qui passe, puis le Seigneur dit, viens sur ce sujet-là. Я вижу время, которое уходит, и Господь говорит, что давай обратно на это место. Ok, il y a quelque chose d'important que le Seigneur m'a révélé il y a 3 semaines. Есть что-то такое важное, Господь нам мне открыли 3 недели Ça назад. fait des années que je marche avec Dieu. Уже много лет я хожу с Богом. Puis on pense des fois que parce qu'on a été appelé, envoyé, consacré, ordonné, on sait tout, hein. И мы думаем, что потому что тебе призван, потому что рукоположен был на тебе, что ты все знаешь. C'est quand tu es envoyé que tu te rends compte que tu sais rien. И это когда ты послан, En ты tout cas, понимаешь, mon что ты ничего не знаешь. Вообще в моем случае. Avant d'être envoyé, je pensais que je savais tout, que j'allais faire là, bien des grandes choses. là, pour le Перед тем, Seigneur. что меня высвободили на служение, я думал, что я буду много вещей делать. La journée où Dieu m'a vraiment consacré et envoyé dans le ministère, В этот день, когда Господь мне посвятил это служение и послал в служение, ce qui me restait d'arrogance a fondu comme du beurre au soleil. все то, что у меня было как превозношение, гордость, и ушло. Et la crainte de l'Éternel И пришло страх Божий. m'a tombé dessus. Оно на меня просто напало. Donc je passe à un autre niveau depuis ce temps-là avec le Seigneur. Тогда я прошел на другой уровень с Господом после этого. Et Dieu me répond parce que je le questionne tout le temps, И Господь мне отвечает, потому что я все равно задаю вопрос. parce que je veux que ses enfants soient répondus. Потому что я знаю, что его дети получили Donc ответ. j'entends les cris de son peuple, И я слушаю то, что народ его, как крик народ. il montre ce que les gens vivent, ils n'ont même pas besoin de me le dire. И то, что люди живут, они не нуждаются мне это сказать. Je le vois dans la dimension Я spirituelle, вижу в духовном уровне. et là je me mets à prier И là-dessus. тогда я начинаю молиться об этом. Je ne vais pas leur donner ma réponse. Я им не, потому что не хочу давать мою ответ. Je veux bien les exhorter et les encourager. Я хочу их поддерживать, Je vais работать. utiliser la parole et tourner vers le Seigneur. Я буду говорить слово, я поворачиваю к Господу. Mais vient un temps où tu as besoin Но приходит время,
de goûter à Dieu. Ti doje vkushat Gospod. On sait qu'il est là, qu'on l'aime et qu'il nous aime. Kizasho on tam kada ti volubish on nas lubi. Il faut goûter au Seigneur. Nada ivo vkushat. Alors j'entendais et je voyais aussi I ja slišali i ja vidjel beaucoup de mes frères et sœurs en Christ, mnogo moji brati i sestre u Isusa Krista, pour ne pas dire presque tous, što bi ne skazati vsije, quand ils priaient, kada ni molili se puis là ils ne voyaient pas arriver la réponse. i ani ni получали ответ. Ça fait longtemps que je prie là-dessus. Уже много лет я об этом молюсь. Le Seigneur ne répond pas. Господь не отвечает. Peut-être que je n'ai pas demandé la bonne affaire. Может быть, я неправильно что-то попросил, Tout d'un coup qu'il ne veut pas. и вдруг он не хочет. Bon, t'as peu, je vais la reformuler. И я опять каким-то образом по-другому скажу. Je vais prier autrement. И я по-другому буду молиться. Puis là, il commence à s'introspecter. Тогда он начинает внутри себя входить и смотреть что-то неправильно. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Quelque chose que j'ai fait. Что я сделал, что-то я не сделал, что я не получаю ответ. Quelque chose que j'ai pas fait. Может, я что-то я не сделал, доделал. Puis là, il en parle avec tout le monde. Потому что, а потом будет начинать говорить со всеми. Et là, soudain, dans l'église, on a un comité И вдруг в церковь у нас такую группу людей собрались, d'analyse которые начинают анализировать, des raisons pour lesquelles les prières ne sont pas exaucées. почему Бог не ответил на молитву. Et là, on a mal à la tête. И тогда у нас голова начинает Et болеть. là, on est dans la confusion. Тогда мы уже входим в такую Puis là, путаницу. on vient voir notre pasteur. Тогда мы приходим к пастору. Oh, pasteur, je suis tellement découragé. О, пастор, я разочарован. Le diable me lâche pas. Он говорит, не оставь меня. Pas vraiment besoin du diable dans ta situation. Là. Не нужно дьяволу просто обвинять в твоей Il n'y a pas ситуации. grand-chose à y voir. Нет, Tu t'es fait le travail toi-même. ты сам сделал такую работу. Je me suis fait le travail moi-même, parce que j'ai fait ça aussi. И Je я me mets тоже dans le сам bain. так делаю, я тоже входил в такие Oh, ситуации. excusez-moi, j'ai de l'eau. Merci. Спасибо. Donc, qu'arrive-t-il? Что происходит? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Seigneur? Что мы делаем с этим, я спрашиваю Господь. Pourquoi des fois on prie puis ça arrive tout de suite? Почему иногда мы молимся, сразу получаем ответ? Puis des fois, c'est vrai que c'est long. Иногда, да, действительно долго. Je vais vous donner un exemple pour vous illustrer la réponse que j'ai eue. Я вам дам пример, чтобы как-то вы могли понимать ответ, который я получил. Votre regard va changer. И ваш взгляд поменяется. Je le prophétise. И я это пророчество. Et c'est plus que prophétique, je suis sûre que c'est ça qui va arriver. Это больше, чем пророчество, потому Ouvrez что vos cœurs. придет, открой ваши сердца. Le Seigneur nous corrige constamment. Господь нас исправляет постоянно. Comment? Как? En ramenant la vérité Когда Он нам приносит истину dans notre vie. в нашей жизни. Pourquoi? Почему? Nous ignorons que parfois nous avons entendu un enseignement, Иногда мы забываем, что мы услышали какое-то учение, nous l'avons mal interprété, мы его плохо интерпретируем, nous n'en avons parlé à personne. мы ни с кем не поговорили об этом. Alors personne ne peut corriger que le message a été mal compris. И никто не может исправить, что мы неправильно поняли это слово. Et là, on marche par la foi И мы ходим в веру, sur une fausseté qui vient de notre interprétation. такие откровения, которые пришли от наше неправильное понимание. Alors ce matin, le Seigneur veut vous libérer И сегодня утром Господь хочет вас освободить de l'humanisme. от гуманизма. Ça vient du monde. Это приходит от мира. Arrêtez de vous introspecter. Остановить, пересмотрите ваш внутренний, я что-то неправильно сделал и как-то неправильно поступил. Quel péché que j'ai pu faire? Peut-être qu'il y a quelque chose de pas correct dans ma Может, vie. что-то неправильно в моей жизни. Peut-être que je suis pas assez fin. Peut-être que j'ai pas assez de talent. Может, у меня талант нет, может, я не такой. Ah, c'est peut-être mes origines qui jouent là-dedans. И, может, откуда я, мои происхождения. Fait que c'est pas la bonne procédure. Это не хорошая процедура. Le Seigneur lui-même dit Господь сам говорит, qu'on peut pas se corriger nous-mêmes. что мы не можем сами исправить. On peut pas se confesser nous-mêmes. Мы не можем сам исповедовать. Pourquoi? Почему? Soit on va confesser des péchés qu'on n'a jamais fait de notre vie parce qu'on est porté à l'autocondamnation. Или мы сами начинаем исповедовать те грехи, которые мы никогда не On совершали. va se voir terrible, pire qu'on est. Là. И чтобы увидеть, что мы сами On se verra plus такие. avec les yeux avec lesquels Dieu nous voit. Мы не увидим себя через глаза, как Господь нас видит. Ou l'inverse. Или наоборот. On va se passer parfait sans péché. И мы хотим быть, Alors on va prier comme le pharisien. И On va будем prier comme le молиться, pharisien. как фарисей. Oh, moi, je donne ma dîme, je suis un bon chrétien. Я даю свои дни, я хороший Je donne верующий. mes offrandes, je Я даю prie. пожертвования, я молюсь. Je suis gentil avec tous mes frères et sœurs en Christ. Я добрый со своими братьями и сестрами.
mais le cœur n'y est pas. Но сердце нету. Parce que je suis convaincue que je fais toute la bonne affaire pour être approuvée. Потому что я знаю, я все делаю, чтобы получить подтверждение. Je suis tombée sous la loi. И я попал по законам. Je me suis fait une loi, Я сделал закон. ma loi religieuse, Мои религиозный закон, qui devient ma condition pour être bénie. который становится моим условием, чтобы получить Je viens de благословение. prendre tout un fardeau. И я брал на себя слишком много тяжко. Alors, si je suis ce genre de personne, И если я такой человек, je ne m'attends pas à être exaucée. и, конечно, я не должен ожидать быть Dans mes prières. от Господа. Parce que, Молитва. parce que je peux toujours penser que je n'ai pas assez fait ou qu'il manque quelque И chose. потому что я всегда должен думать, что у меня что-то не получается или что-то не хватает. Si par contre, je Если suis dans l'autocondamnation, я нахожусь в самоосуждении, je ne pense pas que je vais avoir quelque chose de Dieu vraiment fondamentalement au fond de moi-même. я думаю, что я ничего не получу от Господа внутри себя, в свои фундаменты. Parce que je ne trouve pas que je le mérite. Потому что я думаю, что я это не заслужил. Je n'ai pas les qualités qu'il faut pour que Dieu me bénisse, moi. У Là. меня нет этих качеств, чтобы Господь меня благословил. Dieu vous aime. Господь вас любит. Il vous aime tellement. Господь вас очень любит. Il fait que vous goûtiez à sa grâce. Он хочет, чтобы вы вкусили Его благодати. Il y a de la peine parce qu'il veut tellement vous bénir. Я такой сознан, потому что Он настолько хочет вас Ce matin, il благословить. veut vous bénir, puis il veut qu'à partir de maintenant, vous soyez un peu bénis. И сегодня утром Он хочет вас благословить. Он хочет с этого момента, чтобы вы были благословены. Pas juste de le dire, Не только говорить, de le vivre. чтобы вы это жили. Ça me démontre quand je rencontre un chrétien. J'ai dit, comment ça va? Когда я вижу верующих, я спрашиваю, как дела. Sa vie est toute croche. И его жизнь ничего не получается. Il doit de l'argent. Он должен Il деньги. est mal logé. И он живет у него Il est хорошая dans des жизнь. combats perpétuels. Всегда у него какие-то борьба. Il n'a pas un bon travail. У него не хорошая работа. Ou il n'y a pas de travail. Или у него работы нету. Puis il me dit, ah, tout va bien par la grâce de Dieu. Все хорошо по Божьей благодати. Où est la grâce de Dieu А là-dedans? где благодать Божья в этом? Non, la grâce de Dieu, là, on ne l'a vraiment pas compris. Тогда мы не поняли, что такое благодать Божья. Je vais vous donner une définition qui est vraiment, pardonne-moi Seigneur, parce que j'ai pas les mots pour définir la grâce comme Dieu pourrait le faire. Вам дам объяснение или определение благодати Божьей. Господь, проси меня, потому что у меня нет слова, чтобы сказать, как тебе хотел, чтобы мы знали, что такое благодать. Mais on va s'en donner une, là, juste pour comprendre. Мы какой-то отдадим одно определение, чтобы просто понять, что такое благодать. La grâce de Dieu, Благодать Божья. c'est sa puissance Это Его сила, мощность, qui nous a été donnée которая нам была дана pour tous les domaines de notre vie, для всей сферы нашей жизни. à nous, Нашей жизни. des enfants qui ne le méritent pas. Дети, которые не заслужили этим. Nous ne méritons rien. Мы ничего не заслужили. Ça veut dire quoi? Это что Essayez pas de означает? faire quelque chose pour mériter. Ничего не надо делать, Dieu чтобы- dit, je vais tout vous donner, Господь même говорит, si я vous ne le вам всё méritez даю. pas. Даже если вы не заслужили. Excusez-moi. Avez-vous mérité votre salut? Вы заслужили ваше спасение. Il est écrit dans la parole Написано в слово. que même pour être sauvé, c'est par la grâce de Dieu. Это по благодати Божьей. C'est lui qui nous donne la foi nécessaire Это Он нам дает достаточно хорошую à un, веру à un moment précis в какое-то определенное время, pour qu'on reconnaisse чтобы мы познали, qui est Christ. кто является Христом. Et une fois que tu reconnais qui est Christ, Когда ты это познаешь, tu peux pas rester dans le monde, ça sert à rien, ты tu не можешь cours быть vers в lui. мир, ты бежишь к Нему. Parce que tu es comme l'enfant d'un roi Потому что ты как сын царя, qui vivait en itinérant dans les poubelles. который жил бомжи в poubelle, мусор. Et tu as une marque. Tu as une marque sur ton corps. И у тебя есть знак в твоем теле, Mais c'est une marque royale. это царство знак. Mais tu ne l'as jamais su que Ты c'était ça. никогда не знал, что это значит. Parce que anciennement, on marquait les enfants des rois. Потому что раньше дети Божьи ставили на них знак, что Au cas où ils царь. soient enlevés dans une guerre, И если их во время войны их взяли в племена, pour être capable de les retrouver si jamais ça prenait des années avant qu'on les retrouve. чтобы было возможно их найти, если прошло Ils ne очень perdaient много jamais лет. la marque de la royauté. И вы не должны когда Это sur leur потерять corps. ваш знак. Это знак всегда был в их теле. Alors, le roi passe dans la rue, il y a une parade, et soudainement, tu vois passer ce roi. Et
il salue les gens et sur son poignet, tu vois la même marque que la tienne. I tsar ходит на парад на улице и машет все рука, и ты видишь на его руке есть знаки, царские знаки, которые у тебя тоже есть. Et là, c'est plus fort que toi. Tu И dis, это больше, чем ты. j'ai un lien certain avec ce roi. Ты скажешь, у нас, наверное, какая-то связь есть с этим царем. Et là, tu t'approches. И тогда ты приходишь к Là, нему, les gardes t'arrêtent. Là. и телохранитель тебя Tu останавливает. n'approches pas un roi comme ça. Ты не можешь подходить к царю таким Et образом. là, on te demande, qui es-tu? Тогда спрашивают, кто ты? Tu dis, je ne sais pas. Ты знаешь, я не знаю. Mais je pense que j'ai un rapport avec ce roi. Я думаю, что у меня есть отношения с Parce que этим j'ai une царем. marque Потому что у меня это знаки, similaire à la sienne. как похожи на его знаки, которые есть у Et него. là, le gardien dit, Alléluia! Тогда Il dit pas ça, mais il dit, on a retrouvé le fils du roi. но он так не говорил, он говорит, да, мы нашли сына Божьего, сына царя. Et là, il vient au roi, Majesté, Majesté! Là, qu'est-ce qui se passe? Jamais qu'on m'arrête comme ça dans une parade. Oui, mais le moment est grand, le moment est grave, le moment est sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, regardez la marque. Mon fils, mon père. Ben, c'est ça là, que Dieu fait quand il nous sauve. Он Il y avait une marque sur nous. скажет, царь остановил, что почему мне так останавливают, мне так не получается, мне так никогда не останавливают, что нет, мы нашли твой сын, тогда показывайте его сын. T'es bon, mon frère, parce que là, je t'avais oublié. Я думаю, что я On avait là à traduire. Merci. Bravo. Alors, on ne comprend pas la grâce de Dieu. И мы не понимаем благодати Божьей. Alors, on n'a pas à la comprendre. И нам не нужно вот так. Nous n'avons qu'à en jouir. Мы должны только вкушать или использовать это благодать. Donc, avant de vous dire comment on jouit la grâce de Dieu, je vais vous revenir à mon exemple. J'ai beaucoup de suite dans les idées, je ne me perds jamais. Pour la Перед чем grâce de вам Dieu. сказать, как можно по максимуму купаться в этой благодати Божьей, я приду опять обратно на мой пример, который я начал. Moi, je me perds et j'oublie, mais pas le Saint-Esprit. Я всегда забываю, как человек, но Дух Святой не забывает. Donc, on prie et on se demande si le Seigneur nous a exaucés. Parfois, on croit qu'il ne nous a pas exaucés. И мы молимся, чтобы Господь отвечал. Мы иногда думаем, что Господь не ответил. Parce qu'une fois qu'on a prié, Потому что когда мы помолились, on ne regarde pas nos circonstances avec les bons yeux. мы не смотрим на наши обстоятельства с хорошими глазами. Alors, prenons un frère qui n'a pas de travail. Берем пример, брат, у которого нет работы. Il prie avec ferveur, И молится такой усердно. demande au Seigneur de lui donner un bon И travail. просит, что Господь дал ему хорошую работу. Il y a des talents У него талант, que Dieu lui a donnés, который Господь ему des дал. compétences, И у него есть способность, beaucoup d'expérience, и много опыта у него. tout ce qu'il faut pour être employable Все то, чтобы иметь, чтобы тебя взяли на работу. dans ce qu'il veut. В том, что он хочет. Parfait. Et là, le temps passe. И мы смотрим, время проходит, Toujours pas de travail. и работы всегда нету работы. Par contre, il manque de rien. И мы смотрим, что него ни в чем не нуждается. Parce que dans la sagesse que Dieu lui a donnée, il avait fait des économies. Потому что в мудрость, которую Бог ему даровал, он сделал свои какое-то сбережение. Alors voilà mon frère qui regarde baisser ses économies. И мы видим наш брат, который видит, что его сбережение уменьшается, потому что он не Qui voit le может. temps qui passe, И он видит, что время проходит, puis il voit pas de travail à l'horizon. и он видит, никакой работы не предвидится. On est d'accord Мы, que c'est inquiétant. мы понятно, что это начинает беспокоиться. Et là, on se met à demander au Seigneur, qu'est-ce que tu fais? И тогда мы начинаем спросить, Господь, что ты делаешь? On peut même aller jusqu'à lui demander s'il est au courant de ce qui arrive. И мы даже можем дальше идти и сказать ему, ты в курсе, что со мной происходит? Alors que lui, c'est tout. Хотя он все знает. Ça va pas bien, hein? Вообще, что-то Parce нехорошо. que l'ennemi qui aime les mauvaises odeurs a senti qu'il y avait quelque chose qui commençait à puer. Потому что враг, который знает, который любит плохие запах, понял, что что-то уже там воняет. Tu t'inquiètes, tu parles pas, mais tu sues, hein? Он видит, что ты не говоришь, chaud. ты беспокоишься, но мы видим, что ты потеешь, тебе жарко. Tu pries moins tout d'un coup. Вдруг ты стала меньше молиться, Tu vas à l'église, mais oh, la louange est plate. La louange, c'est ты ici. ходишь hein. в церковь, но поклонение, Non, c'est pas là. здесь нет помазания. Tu dis ces petites choses qui ont l'air de rien, Ты говоришь такие вещи, которые вроде ничего не значат. mais l'ennemi voit une terre propice Но врага видишь земля, которую он может работать. pour venir participer avec toi Чтобы прийти, участвовать с тобой в этом. à l'œuvre de destruction de ta vie. И начинать разрушать твою жизнь. Maintenant, Теперь, ce même frère, тот же самый брат, Dieu est en train d'exaucer sa prière, Господь начинает отвечать на его молитву. mais il ne le voit pas. Он не видит. Moi, je l'ai vu. Я увидел.
Parce que le Seigneur me l'a montré. потому что Господь мне показал. Puis c'est vrai pour nous tous. Это правда для нас всех. Première chose qui est arrivée quand il a demandé un travail, Первое, что произошло, когда он попросил работу, cette journée-là, il y a un bonus qui est rentré. в этот день у него пришел какой-то бонус, день, который он не ожидал. Un gros montant, $1000, mettons, Большая сумма, примерно $1000. qu'il ne s'attendait pas à avoir, qu'il ne savait pas jamais qu'il y aurait un jour, il ne savait même pas qu'il y avait cet argent-là. И который он не ожидал, он даже не знал, что у него такие деньги могут быть. C'était un placement, quelque chose qui n'en revenait pas quand le montant est arrivé. Il a pensé que c'était une blague, puis c'était une erreur. И это какой-то вклад, который он когда-то там вложил, и он думал, когда получил этот день, это какая-то ошибка или какая-то шутка. Il était rempli d'une grande joie, puis il est parti vite, vite chez son pasteur. И у него наполнена большая радость, он быстренько побежал к его пастору. Il dit, je veux te le donner. C'est une offrande que je fais au Seigneur. И он говорит своему пастору, я хочу тебе давать, это пожертвование делать перед Господом. Et je ne veux pas de reçu, je veux rien. И я не хочу получить никакого чека, я ничего не хочу. Je donne de preuve que j'ai donné ça. Подтверждение, что я тебе отдал, обычно как... Je l'utiliserai pas pour réclamer à l'impôt. Je sais pas comment le dire, là, moi. Как фактура. J'essaie de t'aider, mon frère, à trouver Я des mots plus пытаюсь simples. помогать, слова простые. On va y arriver, on fait une bonne équipe. Мы делаем хорошая команда. Аминь. Le Seigneur est là. Господь здесь. Et puis, le pasteur reçoit l'offrande un peu mal à l'aise parce qu'il se dit, ben oui, mais tu vas en avoir besoin, là, tu n'as pas de travail. Non, j'ai confiance dans le Seigneur. И пастор получает эти деньги, он говорит, что он как-то себе неловко чувствует, потому что он видит, что у тебя работы нет. Он говорит, что ну, тебе нужно будет эти деньги. Ты говоришь, нет, я доверяться Господу. Une sœur est mal prise. И одна сестра ничего нет. Elle l'appelle pour demander conseil. И он звонит, чтобы попросить совет. Non, il vient à cœur, il dit, gars, je vais y aller moi-même, puis je vais aller faire le travail. И у него приходит на сердце, что я сам пойду, я сделаю сама работу. Tu ne seras pas capable de faire ça. Ты не можешь это сделать. C'est trop compliqué. Это очень сложно. Il prend toute une journée de sa vie, Он берет целый день в parcourt жизни plusieurs kilomètres, и проходит много километров. s'en va refaire toute la salle de bain d'une sœur sans critiquer. И едет к этой сестре делать ремонт по его ванной комнате. Dans l'amour pour sa sœur. Content de le faire. Он ради этому, Dans la joie. он благословляет сестру. Ensuite, il est toujours prêt à prier, à s'occuper de plein de choses pour le Seigneur. И всегда этого брата всегда готов много вещей делать для Господа. Sa foi est forte, il est convaincu que le Seigneur va l'exaucer, qu'il va avoir un travail. И его вера такая ободренная, что он уверен, что Господь благословит, он найдет работу. Mais après 3-4 mois, После 3-4 месяца la foi est moins forte. и вера уже слабо становится. Surtout que ses yeux commencent à voir des choses qui sont menaçantes. Особенно его глаза начинают видеть вещи, которые для него его беспокоят. Le Seigneur a exaucé sa prière Господь ответил на его молитву. parce que c'est pas humain dans notre chair de recevoir $1000 que tu attends de nulle part. И, Tu es sans travail et tu vas le donner à ton pasteur. и по-человечески это не по-человечески, что ты получишь 1000, которые ты не ожидал, и ты идешь посетить в твоему пастору. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il a touché son cœur, Что Господь делает, он коснулся его сердца. il l'a fait semer, И он его позволил посеять. il a commencé à le placer en position pour le faire prospérer. И он начал его ставить в такую позицию, чтобы он был благословен. Dieu est fidèle à sa parole. Согласно верности его слова. Il dit sème et tu vas récolter. И он говорит, ты сеешь, и ты пожнешь. Fais pour les autres ce que tu veux que je fasse pour toi. Сделай для других, что ты хочешь, я делаю для тебя. Tu m'aimes, Ты меня любишь, aime ton frère. люби твоего брата. Et n'aime pas seulement en parole, Не только словами, aime en action. ты должен действие показывать. C'est le Seigneur qui a donné une opportunité d'aller aider sa sœur. И это Господь дал ему возможность идти помогать ее сестру. C'est le pasteur qui, pas le pasteur, c'est le Seigneur qui a mis à cœur de faire toutes les choses qu'il fait, Это Господь вложил в сердце toutes les bonnes actions, tous les bons gestes, tout le bon cœur, все то доброе сердце, которое он вкладывал в служение. toute sa soumission, son obéissance. Все то, что он слушается, то, что он повинуется, это C'est le Господь. Seigneur qui est en train de travailler dans les circonstances de cette personne Это Господь работает в обстоятельствах этого pour человека, la mettre dans la position чтобы ставить в такую позицию, nécessaire pour accomplir la parole. чтобы он мог исполнять слово. Amen. Аминь. Il est fidèle à sa parole. И он верен своим словом. Donc quand tu pries, Когда ты молишься, attends-toi
Ajda, Est-ce que le Seigneur te demande de faire des choses? что Господь попросит тебя что-то Pas, делать. pas toi-même essayer de trouver ce que tu vas faire. Puis l'exemple que je vous donne ce matin, je suis pas en train de vous dire prenez une somme et allez la donner à votre pasteur. Mais si Dieu vous met à cœur de le faire, faites-le. Non. Mais soyez sûr que c'est le Seigneur qui vous le met dans le cœur. То, что я вам говорю, я говорю о том, что когда вы молитесь, вы что-то просите, не берите по инициативе сам себе, что я возьму какую-то определенную сумму, я пойду все в свой пастор. Я об этом не говорю. Но если Господь вкладывает в ваше сердце, что вы должны это сделать, тогда сейте. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent on prie Что происходит иногда? Мы молимся, et on ne se rend pas compte qu'avant que le Seigneur nous donne une bénédiction qui porte sa signature, и мы так как бы не ожидаем, прежде чем получить откровение от Господа, который мы можем видеть его роспись. Ça doit être ça. Ça avait l'air d'être ça. C'est ça. Роспись. Mais avant qu'il fasse ça, il va travailler dans ta vie. Он будет работать в твоей жизни. Parce que le Seigneur ne donne jamais du réchauffé. Потому что Господь никогда нам дает перегреваться, Puis quand c'est à Dieu qu'on demande quelque chose, когда мы что-то просим Его, on n'aura pas quelque chose que la main de l'homme peut nous donner. и мы никогда не получим то, что человек может нам давать. Nous allons recevoir un miracle. Мы получим чудо. Et la journée que ce frère И в этот день брат, va recevoir le travail qu'il a demandé à Dieu, который он получит работу, которую он попросил у Господа, il va avoir un salaire tellement élevé у него будет такая que tout большая le temps qu'il n'a pas заработная плата, travaillé, что за это все время, которое он не работал, tout cet argent-là va revenir это деньги, которые он потерял, за это время, которое он не работает, через это заработанная плата, оно подкрывает полностью это все время. et Dieu a toutes sortes d'autres manières pour le faire prospérer. И Господь, у него есть разные возможности, как его сделать, чтобы был процветать. Même au-delà de son travail. Даже больше, чем то, что он получает на работе. Donc, regardez vos circonstances, pensez aux prières que vous avez faites, et au lieu de vous demander, Тогда смотрите на ваши обстоятельства и вспоминайте молитву, которую вы произносили, на место, чтобы себе спросить, si Dieu répond, если Господь отвечает. regardez les choses qui se sont produites avec les yeux de Dieu pour voir qu'est-ce que tu es en train de me faire faire et dans quelle situation tu m'as positionné qui montre que ma prière est en marche. И смотрите себе вокруг себя с Божьими глазами, что происходит в моей жизни, что тебе позволяет мне делать, чтобы увидеть, в какую позицию ты меня ставишь. Le Saint-Esprit va vous le montrer. И Дух Святой вам это Parce que là, vous покажет. allez poser la bonne question. Потому что вы зададите правильный вопрос. Non pas dire qu'est-ce que tu fais, Seigneur, Не только Господь, что ты делаешь, comme Élisée, hein, как quand toutes les armées sont venues contre lui, когда все армии et пришли son против него, serviteur que je suis jamais capable de nommer, и его служитель, Comment il который никогда s'appelait, забывает его имя, Gézi, hein? Гези. En tous les cas, on le sait, là. On sait c'est qui. Excusez-moi s'il y a des noms comme ça qui Есть m'échappent. такие имена, что мне все это забывают. Il a demandé au Seigneur, montre-lui donc. Он попросил, Parce que moi, je vois. открой ему глаза, он видит, что я вижу. Il y avait toutes les armées du ciel qui étaient du côté d'Élisée. Все, которые были со стороны Елисея. Ah, donc, le serviteur И тогда служитель, voyait la prière non exaucée, он видел L'ennemi молитву, qui s'en которую venait. не получил, потому что приходил к ним врага. mais Élisée avait le discernement de Dieu et lui voyait la solution. И Елисей видел в духе ответ. C'est de ça qu'on a besoin. И ему нужен совет. Que Dieu nous débarrasse de nos yeux charnels. Чтобы Господь убрал от нас просто мирскую такую вид, мирской взгляд. Maintenant, pour jouir pleinement de la grâce de Dieu, Чтобы по максимуму использовать благодать Божию, il faut absolument reconnaître надо признать, que nous sommes rien sans Dieu. что мы Jésus- ничем без Бога, ничего без Бога. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Иисус сказал, вы ничего не можете сделать Et без lorsqu'il меня. est venu sur la terre, Когда он пришел на землю, il a illustré ça, je vous apprends rien. Hein. он это показал, я вам ничего не Qu'a-t-il учу. constamment dit? Он постоянно говорит, Je ne fais rien я ничего не делаю, que je ne vois le Père faire, который я не вижу у Отца, et je ne dis rien que je n'entends le Père dire. который не получаю от Отца, который должен говорить. Il priait, Он молился. mon Père qui est aux cieux. Мой Отец, который на небесах, Qu'est-ce qu'il nous a montré? что он нам La показал? relation du Fils avec le Он Père. показал отношение Отец, Сын с Отцом. Alors Dieu est d'abord et avant tout notre Papa. То есть получается, Господь Oui, il est сначала Dieu. является нашим Oui, Отцом. il est notre majesté. Да, это Oui, Господь, nous l'adorons. наш Mais Его il est поклоняем. notre Papa. Но это наш Папа. Et il est un bon Père. Это хороший Отец. Il n'est que bon. Он Il n'est que хороший. bon. Il est juste Хороший. bon. Он вообще Tout хороший. bon. Он вообще очень хороший. Il n'y a aucune ombre de méchanceté, quelle qu'elle soit, dans le Seigneur. Нет ничего злости
zrav nyom nyeto. Et je vous annonce ce matin qu'il n'est pas fâché contre vous. Et qu'il ne l'est jamais. On nikagda nie bijas na vas. Il n'est jamais fâché contre vous. Nikagda nie bija na vas. Parce qu'il a vécu toutes ces colères-là sur la croix. Il a su tout d'avance les péchés que vous alliez faire. Ils sont déjà toutes pardonnés. Потому что на Il faut aller demander pardon. Это все эти все грехи, которые он зашел вас, они будут, они уже были на кресте. Nous avons été sauvés alors que nous étions dans le péché par-dessus la tête, ignorant complètement Мы были спасены, когда мы еще были в этих грехах. l'existence de Jésus. Если Господь не забрал на тебя, Он бы не приехал, не пришел на землю. Un jour, Dieu nous a regardés. Однажды Господь посмотрел на нас, Et la journée où il vous a regardé, и в этот день, когда Он на вас смотрел, le décret de salut était déclenché dans votre и vie. в вашей жизни был знак, указ о твоем спасении, когда Он на тебя смотрел. Et là, le Seigneur mettait en place И Господь ставит son piège d'amour его как ловушка любви, pour vous attraper, чтобы вас поймать, puis vous transporter dans le royaume. чтобы вас отвести в царство. On n'a même pas eu à marcher dedans. Мы даже не ходили. On a été transportés, Мы просто взяли arrachés и du monde перенесли et туда. transportés dans le Мы royaume. просто взяли. Croyez-vous que перенесли. ce Dieu tout-puissant qui nous a regardés, qui nous a sauvés, Вы думаете, что это Бог могущественный, который на нас посмотрел, который нас спас? parce qu'il nous reprenait comme enfants? Потому что Он нас забирает. On devenait ses enfants. Дети, чтобы быть своими детьми. Avez-vous remarqué, quand on fait la prière de repentance ou qu'on vient au salut, la première chose qu'on déclare, que maintenant on est enfant de Dieu? Вы заметили, когда мы каемся, когда мы делаем молитву покаяния, первое то, что произносит, мы говорим, что мы становимся Его детьми. Qu'est-ce qu'un enfant a? Что ребенок имеет Un père. от его отца? От отца. Donc, il faut être des enfants. Мы должны тогда быть детьми. L'enfant qui demande quelque chose à son parent Ребенок, который что-то спрашивает свои родители, commence pas à analyser pour voir comment il va être capable de payer ça. он не начинает анализировать, как ты это купишь. Même quand le père dit j'aimerais ça te le donner, mais j'ai pas les moyens, l'enfant il comprend vraiment pas. Даже когда отец говорит, что я хочу тебе давать, но у меня Ça деньги, dépasse. что купить, и ребенок не понимает. Это выше его понимания. Puis il y a certains enfants qui disent ben trouve-les moyens. И другие дети говорят, что ну найди деньги. Mais avec papa là, éternel, Но lui il a les наш moyens. отец, у него есть всегда возможность. Il faut juste dépasser un peu là, Надо чуть-чуть просто идти. la ligne d'horizon là, И то, что мы видим, чуть-чуть выше этого, qui nous bloque la vue. который нас мешает и дальше видеть, что Господь хочет нам давать. Regardez l'immensité du ciel И смотрите на небеса, насколько он такой большой. et la terre va devenir toute petite. И ты увидишь, что земля будет такая маленькая. Donc imaginez les problèmes et ce qu'il y a sur la terre, comment ça va être encore plus petit. И представь себе, насколько эти проблемы, которые на земле, они еще маленькие, такие будут по сравнению величия Божьего. Donc l'immensité du ciel Величие вот это, как сказать, небеса. nous démontre l'immensité des bénédictions que Dieu pour nous. Нам доказывает величие благословения, которое Господь имеет для нас. Et il vous demande juste, lui, aujourd'hui, recevez. Он вам только просит сегодня. Abandonnez-vous en moi, Довериться меня. faites-moi confiance. Довериться меня. Et à partir de maintenant, И с этого момента le Seigneur va décréter dans votre vie, Господь будет провозглашать. voici ce qu'il va décréter. Aujourd'hui, Он будет говорить в вашей жизни. je rétablis le plan parfait Я восстановлю план, который имеет для que тебя, j'avais établi pour ta vie который я создал для твоей жизни avant la fondation du monde. до сотворения мира. Et vous allez voir des choses se produire. И вы увидите вещи, начнут происходить в вашей жизни. Puis Dieu va vous donner des signaux rapidement, И Господь будет вам давать знаки, parce qu'il sait à quel point on est limité. потому что Он знает, что тело имеет какой-то... On est limité, il nous a mis dans un monde limité, puis il sait qu'on a besoin de choses concrètes. Мы находимся в мире, который ограничен. Он знает, что нам нужно конкретные вещи. Amen. Аминь. Maintenant, ma mère a un don spirituel particulier. Моя мама имеет духовный такой дар. Elle reçoit dans son corps, Она получает в его тело de la part de Dieu, от Господа la douleur боли, qui correspond à la douleur de quelqu'un d'autre. которые являются, может, болью кого-то. Donc, si quelqu'un a un cancer du foie, Если у кого-то есть рак печени, soudainement, maman, une douleur au foie, ben, c'est que c'est pas elle. и тогда моя мама сразу чувствует боль, потому что это не она, но она от боли другой человек чувствует. Это ее дар такой.
Et quand le Seigneur lui montre ces choses-là, elle est toujours en assemblée, elle est toujours avec les frères et les sœurs en Christ. И Господь, когда показывает такие вещи, когда с ней такое происходит, она находится в служении с братьями и сестрами. Et moi, je l'ai vu opérer dans ce don-là depuis qu'elle est chrétienne. И я всегда вижу, как она действует в этот дар со все это время, которое с ней. On voit qu'elle l'a reçu de Dieu. Elle n'a jamais été enseignée là-dedans, mais elle le savait la première fois que c'est arrivé, qu'elle avait une douleur, que ce n'était pas elle. И мы понимаем, и она понимает, что это от Бога она получила этот дар, потому что никто ее об этом никогда не учил. Elle a demandé au pasteur si elle pouvait dire un mot. Она попросила пастора, если она может что-то сказать, когда она C'est принимает un homme de это. Dieu qui était vraiment sensible au Saint-Esprit et qui était connaissant. Это Божий человек, который Elle dit, j'ai une douleur. был чувствительный к Духу Святой, и мама сказала, у меня есть Je ne какой-то sais pas боль. c'est quoi la première chose qu'elle avait eue, je m'en souviens pas, Я mais не c'est знаю, pas что первый important. раз было, но это не важно, что было. Et puis elle a dit ce qu'elle avait. И она сказала, что у Et нее ça veut было. dire que le Seigneur ce matin, c'est certain, veut guérir une personne qui a ça ici ce matin. И пастор говорит, что, наверное, пастор Puis сегодня madame, Господь хочет, madame en чтобы rose, если- la madame avec le fleur rose, Женщина в розе. est-ce qu'elle va chez les dames? И она как-то... Est-ce qu'elle va revenir? Parce que Elle a plus Dieu a de quelque bras. chose pour elle. И у меня есть что-то для нее. OK, Она придет. OK. Quelque chose d'important pour elle. У меня есть что-то важное для нее. Excusez-moi. Извините меня. Et il y a une personne qui s'est levée, le pasteur a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a telle douleur, puis c'est un cancer? И пастор спросил в этой церкви, у кого-то тут есть, у него есть рак. La personne s'est avancée. И человек пришел вперед. Maman, le pasteur, l'assemblée a prié pour cette personne. И моя мама и все церковь молились за этого En человека. fait, on a reçu la guérison. On a accepté la guérison que Dieu voulait faire. И мы приняли исцеление, которое Господь хотел. Et cette personne a été guérie. Этот человек получил исцеление. Et à toutes les fois que maman a eu ces signaux-là dans son corps, c'est instantané. И каждый раз, когда мама получает такие знаки, La personne est libérée, люди délivrée. получают автоматом, получают освобождение или исцеление от этого боли. Et ma mère, c'est toute une femme de Dieu. И моя мама Je peux это pas la vanter, вообще là. женщина Il faut Божья. reconnaître qu'ils sont nos frères. И надо знать, что Tout un intercesseur. она вообще ходатай. Je suis bénie de l'avoir. Я благословен иметь ее. Elle prie pour moi tout le temps. Она всегда за меня молится. Il faut avoir quelqu'un qui prie pour nous autres tout le temps. Надо иметь человека, который должен постоянно за вас молиться. D'autant plus quand on est dans le ministère. C'est Особенно, très когда мы important. находимся в служении, это очень важно. Alors, et on s'est couché hier soir, bien sûr, comme tout le monde. Et puis, Ночью мы спали, как все. tôt ce matin, И сегодня рано утром, elle ne me l'a pas dit tout de suite. она мне сразу не сказала. À 4 heures ce matin, 4 часа сегодня. maman a eu mal partout dans son corps, И боль была по всему телу. mais d'une manière vraiment inquiétante. И таким образом, что вообще нас так побеспокоили. Mais je n'ai pas eu connaissance, elle ne me l'a pas dit. И Et она мне puis, ничего не сказала, я не знал об этом. elle prenait autorité, elle a pris autorité. И она взяла на себя Elle a commandé à Satan de la lâcher puis de s'en aller dans le nom de сказать Jésus. дьявол оставить и выйти во имя Иисуса Христа. Et ça a passé. И боль прошла. Mais tout à l'heure, durant la louange, И сейчас, когда было поклонение, faut jamais oublier qu'on est humain puis on entend partiellement. Hein. и никогда не забывай, что мы все-таки люди, мы не всегда слушаем, мы как-то часто Ou pas слушаем. toujours précisément. Или мы не точно принимаем или слушаем то, что Господь говорит. Puis, quand maman est venue me parler, quand j'étais ici en avant avec Pasteur Priest, Когда я здесь был с пастором Приска, когда подошла моя мама, мне что-то говорит, maman, c'est pas une exaltée puis une extravagante. Là. и мама это не такой человек, который решил прийти просто так. Elle s'est avancée puis j'ai vraiment vu là, l'onction qui était sur elle. Реакция, которая на нее была. Puis elle dit, Marlène, il faut corriger, il faut corriger. Elle dit, je viens d'avoir une révélation du Seigneur, je viens d'avoir une révélation du Seigneur que Я получил откровение от Господа, что puis je l'ai reçu. Là. J'ai reçu la confirmation dans mon cœur que c'était de Dieu. сразу принял подтверждение в моем сердце, что это от Господа. Que la douleur que j'ai eue dans tout mon corps, Что боль, которую я имел по всему мое тело, c'était pas à moi. это не было мое. Que le Seigneur savait que je venais ici ce matin. И Господь знал, что я приду сегодня утром здесь. Dieu va faire quelque chose. Господь что-то сделает. Elle m'a laissé avec ça. И она Parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir une grande conversation. Là. И у нас не было времени об Et je l'ai этом reçu. говорить. И я принял это. Et là, le Seigneur m'a montré И Господь мне показывал, qu'on allait prier pour la guérison des malades ce matin. Qu'on va terminer la rencontre par un ministère de guérison. мы закончим служение с молитвой исцеления. Parce que c'est une prière que je fais au Seigneur depuis des mois. Это молитва, которую я произношу перед Господом уже много месяцев. Que j'ai demandé que mon ministère soit marqué par l'onction de guérison. И что мое служение было отпечатано помазание исцеления. Parce que quand tu es malade, là, Когда ты больной,
tout le reste va pas, puis c'est pas de Dieu. Ничего не получается, потому что нет C'est difficile de Господа. chercher un travail, c'est difficile de même penser que Dieu peut te bénir. И это трудно найти работу, искать работу, Le- вообще трудно думать, что Господь может тебя Puis mon cœur est благословить. brisé de voir à quel point le peuple de Dieu est malade. И мое сердце разрушено, когда я так вижу, что Божий народ Alors je suis болеет. bénie parce que le Seigneur exauce ma prière ce matin. Я благословен, что Господь исполнил мою L'Esprit a travaillé, on a И Дух compris ce que Святой Dieu voulait поработал, faire. мы поняли, что Господь хочет делать. Le Seigneur me dit, prêche Господь мне говорит, проповедуй. après. Ben, je voulais le faire tout de suite. Я сразу хотел J'étais молиться. tellement excitée, je voulais le faire tout de suite. Le Seigneur dit, prêche. Господь сказал сначала Là maintenant, проповедуй. en voyant ce que je vous ai partagé, После того, что я с вами увижу, что я с вами je поделился, comprends que le Seigneur préparait vos cœurs и я понимаю, что Господь pour подготовил que vous ваши сердца, receviez par la grâce. что вы La принимаете guérison по ce matin. благодати исцеление сегодня Puis утром. même si on a déjà prié 300 fois pour vous, puis c'est pas parti, Даже если мы уже молились 300 раз за вас, не ушла эта боль, ça va partir ce matin. сегодня утром она уйдет. La guérison va se faire ce matin. И сегодня будет исцеление. Ça dépend pas de vous, Это не от вас зависит, parce que Dieu est ici. потому что Господь здесь. Dieu veut bénir son peuple. Господь хочет благословить свой народ. Amen. Аминь. Alors, il y a la dame qui est partie. Je vais attendre qu'elle revienne parce que le Seigneur m'a montré que c'est sur elle qu'on va prier en premier. Если женщина, которая шла, я Elle a quelque chose dans son идет, corps. потому что Господь мне показал, что мы начнем с ней молиться, потому что в ее теле есть что-то. C'est comme l'ostéoporose, je sais pas, des douleurs. Là. Ce que j'ai vu, c'est vraiment quelqu'un qui a des douleurs dans les articulations. То, что я увидел, это как человек, который имеет боль в ее артикуляции, в его теле. Fait que je l'attends Я ее буду ждать. et on va prier pour les autres personnes aussi. Toute personne ce matin qui a besoin de guérison, Мы будем молиться за каждого человека, который получит avancez par la исцеление. foi. И ты хочешь исцеление, ты придешь верой. Puis je vais vous dire, И я вам скажу, si vous avez besoin aussi d'une guérison spirituelle, и если вам нужно духовное исцеление, parce que je vous nommerai pas, je vous pointerai pas. я вам не буду указать, Je я vais вам être не discret. скажу. Я так не скажу открыто. Je vais garder ça entre vous et moi. И это будет между нами. Mais никому je не vois des скажу. personnes ici ce matin Я вижу люди, которые сегодня, qui ont vraiment besoin d'une dose du Seigneur. которые нуждаются в прикосновении Божьем. Votre foi est endommagée. Ваша C'est pas de вера, votre faute. это не ваш проблем, это не от вас. Alors le Seigneur va guérir. И Господь будет исцелять. Guérison physique, guérison du cœur ce matin. Будет духовное исцеление и будет исцеление сердца. Il y a des personnes ici ce matin qui vont redonner leur vie à Christ. Есть люди, которые сегодня утром будут Vous avez déjà donné votre vie à отдавать Jésus. жизнь. Вы уже отдали вашу жизнь Иисуса Христа. Vous avez déjà donné votre vie à Jésus. Вы уже отдали свою жизнь Иисуса Христа. Mais saviez-vous qu'il y a des étapes? Значит, вы есть этапы. Quand on donne notre vie à Jésus, là, Когда мы отдаем жизнь La Иисуса première Христа, fois. первый раз, on donne un pied. мы даем нога. À mesure qu'on avance avec lui, qu'on le découvre, По мере того, что мы с ним идем, мы его, он нам открывается. on l'aime tellement, on lui donne un autre pied. Мы его настолько любим, что мы отдаем другая нога, которая осталась. Et un jour, on dit, ben, И один je vais te donner ma volonté. мы скажем, ну я отдам мою волю. On finit par tout lui donner. И получается, мы все отдадим ему. Donc, ce matin, Сегодня il y en утром a qui ont besoin de redonner leur vie. есть те, которые хотят опять De отдавать vraiment свою tout жизнь. donner cette fois-ci. И должны все отдавать. Je sais pas son nom, celle qui a le Я не gilet знаю ваше bleu. имя. Veux-tu venir? Иди сюда, я помогу. Я не буду переводить.
Hallelujah. Randa gabroso toria fandea. Eli moshinda kambroso kotorodea. Kera baba bono gobroso toria mashikiti. Hallelujah. Randa ba ekera broso to. Kina mashekeri broso to. Kina mamroso kotoro froko bono shtiyade. Hallelujah. Randa kabashikira broso to. Amen. Hallelujah. You are confident. God has forgiven you.
Alléluia. Dacă ceva представить, Une jeune femme очень молоденькая девушка. d'à peine 77 ans. Просто только 70 лет. Только 70 лет ей. 77 лет. 77 лет ей. Qui vient d'être touchée par la puissance de Dieu. Это Бог просто сильно прикоснулся к ней. Elle va vous témoigner dans très peu de temps В очень скором времени она вам засвидетельствует. ce que le Seigneur a guéri dans son corps. То, что Бог исцелил в ее теле. C'était la femme au sang douleur. Это именно та женщина, у которой было много боли. Это именно о ней, как бы то, что мама Le Seigneur m'avait переживала. montré, Это то, что, elle l'avait tout en elle. то, что Бог мне Elle показал. l'avait tout. Hein. J'ai dit, У elle l'avait. нее было все это в Alors moi, je себе. vous demandais de la garder en prière. Прошу, чтобы вы ее поддерживали, внесли ее в молитвах, чтобы враг не пришел против нее снова. Elle ne doute point. Чтобы она не стала сомневаться. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Je chasse cet esprit de condamnation. Я изгоняю дух осуждения во имя Иисуса Христа. Walk in your blessing. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And Jesus loves you. His love is bigger. Yep. I'm moving. With the Spirit. Hallelujah. Amen. C'est bon. Ah oui, merci. Ah, gloire à Dieu. Le monsieur en arrière avec la chemise bleue. Брат, который синяя рубашка, Il он смотрит сзади. Parle-t-il russe? Говорите по-русски. Alors, il va falloir traduire. То есть, получается, надо переводить. Oh, you speak English? Do you speak English? Говори по-русски. J'aimerais mieux qu'on traduise pour qu'il comprenne bien ce que le Seigneur va lui dire. Я хочу, чтобы мы En français? переводили, Vous comprenez bien? что Господь хочет для тебя. Ok, parce que le message du Seigneur, c'est important qu'on l'entende bien, qu'on le comprenne bien. Слово от Господа это очень Donc, si важно, on peut lui чтобы donner dans sa langue maternelle, je serais Если plus d'accord можно avec ça. переводить в его родной язык, было бы очень хорошо. Alors, Amen. Alors, le Seigneur a vu ton cœur, Господь увидит твое сердце. connaît tes peines. Он знает твои трудности. Il sait à quoi il t'a appelé. Он знает, к чему Он тебя призвал. Il t'a pas oublié. Он тебя не забыл. Il a exaucé toutes tes prières. Он ответил на все твои молитвы. Il veut vraiment que tu marches dans son repos. И Он за что ты ходил в Его спокойствие. Et que tu doutes jamais de l'amour qu'il y a pour toi. И ты никогда не сомневался в любовь, которую у него есть к тебе. Il t'a choisi. Он тебя избрал. Trié sur le volet. И Он тебе выбрал среди много. Et quand il te regarde, И когда на тебя смотрит, il voit un petit garçon. Он смотрит как Parfait. маленький ребенок, который совершенный. À тravers le sang de Christ. Через кровь Иисуса Христа. Ce que le Seigneur te dit ce matin, arrête de te condamner. То, что Господь говорит тебе, останови себе в чем-то винить. Hallelujah. Randa kabro shiti la fraba kabro shiti. Ora mashinda kabro sokoto rofida kabro shiti. Hallelujah. Engombro satari afrede kabro shiti di fidi bidi bidi. Kera mambro sokoto ri afranda kabira kabro shiti di. Kina masindori ambranda karabo kabro shiti la farade. Hallelujah. Hallelujah. Kina mashira kabro sokoto ri. Hina mama bororo shingara bagade. Hina mama bororo shingara frasinde. Hallelujah, ramo shingara le.
Kina mama brosonduri abagabirire. Hallelujah. Mama brosonduri. Ashanda gebrosonduri afanda. Oh, shiri la bire 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 bire. Kina mama brosonduri. Kina mama brosonduri shira abagabirire. Hallelujah. Hallelujah. Kina mambro sondo yabashti. Oh, magusha oh, hallelujah. Alléluia. Gloire à Dieu. Slava Bogu. Alléluia. Alléluia. Là, vous êtes assis là. Est-ce que le Seigneur a quelque chose pour moi? Ben oui. Вы sидите дома, Là, что tu veux Господь bien avoir есть quelque chose pour tout le monde. И Il sait que tous ses enfants ont besoin de quelque chose. он знает, что каждый свой ребенок нуждается в чем-то. Ma belle grande madame, Я хочу к этой женщине. viens avec moi. Приди ко мне. J'aurais aimé ça être grande. И я бы хотел быть такой высокой, как ты. Ah, gloire à Dieu. Слава Богу.
Amen.